नमस्कार दर्शक बंधु मो वास्तुविधि भागीरथी बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको मुझे स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। आज आम जाना पानी टांकी गृहर केउं दिगरे रखिए। हाँ दर्शक बंधु यहाँ छोटिया टपिक हेल्ले कहीं आजिकल समस्ते गृह बनाऊँ कि जो मैंने गृह बन सारी बहुत काम दब कहीं पानी टांकी को आम कौन छोटिया जिनस बोलिक आम भावी था आम गृहर जेकोसी दिगरे आम कौन कर रखी था किंतु वास्तु मत अनुसार आम कौन केउ दिगरे माने अर्थात केउ डायरेक्शन रे आम रखा किंबा ताकू आम कौन ऊपर रखा गृह छात ऊपर रखा किंबा ताकू गृह तले रखा ताहा आपको कहबी। तो सहित आपन जिते जेकोसी ग्रहर दशा चली से समय यहाँ कौन अधिक परिणाम दे था शुभ दे था कि अशुभ दे था तापर आपको आज मुझे आलोकपात करी। हाँ दर्शक बंधु देखु जदि ये आज आपंकर जदि गृह है पूर्व ये आप प्लट है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एभलिया थी आप गृहटी जदि आप कौटे ना पूर्व आउ उत्तर अर्थात कौन आसला पूर्व आउ उत्तर अर्थात कौन आसला यहाँ आसला कौन आपंकर ईशान्य कोण यहाँ आपंकर कौन आसला ना ईशान्य कोण यू जो आसला आपंकर ईशान्य कोण ईशान्य कोण रे केबे भी हेले गृहर छात उपरे पानी टांकी रखिबे नाही। कौन गृहर ईशान्य कोण अर्थात उत्तर पूर्व कोण रे जो आप जो छात रहिला से छात उपरे केबे भी हेले आपण पानी टांकी रखिबे नाही। हाँ कहीं ना पानी टांकी तो ये से कौन आसला कौन ना जल तत्व ये कौन ना जल तत्व तो जल तत्व तो आसला आपंकर उत्तर उत्तर पूर्व उत्तर उत्तर आपंकर आसला ए पर्यंत ईशान्य कोण ए पर्यंत आपंकर कौन आसला ना जल तत्व तो जल तत्व जदि आसला ताहले आम आपन कहीं कहउछन जे एई जगह रखिबेनी बोली कि हाँ ओभर हेड टैंक एई जगह रखिबे नाही कहीं ना सी कौन ना जेकोसी जगार आपड़ पानीटा रखुंट से जगटा कौन आसला ओजन आसला ना नहीं ओजन आसला तो से उत्तर पूर्व कोण आम कौन भार जिनस रखा नहीं कौन ना भार जिनस रखा नहीं यह फल कौन होता है ना आपणकर शारीरिक उपरे आ मानसिक उपरे कौन ना परेशानी सृष्टि करिथाए कौन करिथाए ना यह आपणकर शारीरिक आ मानसिक उपरे यह कौन कौन दुष्प्रभाव पकई थाए से ईशान्य कोणर छातरे आम कौन पानी टांकी रखिबा नहीं किंतु ईशान्य कोणर तले अर्थात कौन ना अंडरग्राउंड रे आम कौन कूଅ अर्थात कौन आसला ना कूଅ हो आपणकर आसला नलकूप एगुड़ाक आम कौन खनन करिपरिबा एगुड़ाक आम कौन खनन करिपरिबा कारण से भितर कौन थाउची खोलिला माने कौन मिलुची हमकू ना पानी मिलुची सेटा होची कौन ना जल तत्व। तो इठी आमे कौन करिबा ना पानी टांकी ओभरहेड पानी टांकी इठी आमे कौन ना करि परिबा नाही किंतु अंडरग्राउंड पानी टांकी इठी आमे करि परिबा जदि आपण चाहुचंती कौन से जगह खोली ताकू कौन करिवे ना अंडरग्राउंड टैंक ए जगह आपण कौन बनै पारिबे। हेले आपणकर आसला आसला को दिग ना पूर्व दिगरे मध्य भी आपणकर ओभरहेड टैंक बनै पारिबे नाही कोठी ना पूर्व दिगरे मध्य भी आपणकर ओभरहेड टैंक एठी बनै पारिबे नाही किंबा अंडरग्राउंड टैंक मध्य भी ए जगह मध्य भी आपण कौन करि पारिबे नाही कहीं ना ये कौन हो कौन ना ना सूर्यंकर स्थान रे जदि ए सब जिनस रखा जाए। हाँ आउरी गोटे जिनस बड़ जिनस है कलर कथा कहबी ये तो आप रखिबेनी एठी तो आप रखिबेनी आउ केतेकांश देखा जाइछि कौन साउथ ईस्ट अर्थात कौन आसला ना आग्नेय कोण रे अर्थात कौटी ना आग्नेय कोण रे केते जन व्यक्ति कौन करिसंती ना ओभरहेड टैंक रखिसंती। तो ओभरहेड टैंक जदि छात उपर आप ओभरहेड टैंक रखुचंती ताहले कौन हबो ये तो कहली शारीरिक एठी मानसिक एठी कौन होची ना अर्थनैतिक अर्थात अर्थ उपरे यार प्रभाव बेसी पकई थाए आ जहा फल रे आ गृह रे मध्य छोटिया मोटिया माने कौन अघटन घटी थाए अर्थात दुर्घटना घटी थाए कौटी जदि आपणकर कौटी ना आग्नेय कोण रे कौटी ना जदि आग्नेय कोण रे आपण ओभरहेड टैंक रखिसंती ताहले आपणकर अर्थनैतिक सहित आउ कौन आसीबो आपणकर गृह रे छोटिया मोटिया अघटन अर्थात दुर्घटना को मध्य एड़ाई न दिया जाई पारे आ एटा केउ समय घटी थाए एटा केउ समय घटी थाए ना आपणकर जेतेबेले शुक्र महादशा जेतेबेले
ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଯଦି ପଡ଼ିଥିବ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶାରେ ଶୁକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ସମୟରେ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏଠି କ'ଣ ଘଟିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଘଟିଥାଏ ଯଦି ଏଇ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି କ'ଣ ଘଟିଥାଏ। କୋଉଠି ନା ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶା କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ସମୟରେ ସଦାବେଳେ ଖାଲି ଘଟିଥାଏ ମାନେ ସବୁ ଘଟି ନଥାଏ ଆର ଗୋଟେ ଯୋଉ ସମୟ କାଳ ପାତ୍ର ଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟା ରହିଲା ଏଇଟା ଏଇ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏଇଟା ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଘଟିଥାଏ। ଆମେ କହିବା ଆମର ତ ଦଶା ଭଲ ଅଛି ତଥାପି ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ରହିଲା ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆପଣ ପାଣି ଟାଙ୍କି କରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦକ୍ଷିଣକୁ। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ କାର ଆସିଲା ନା ମଙ୍ଗଳ। এটা হচ্ছে কোন না জলতত্ত্ব। জলতত্ত্ব যদি অগ্নিକୁ গলা সে কোন হব অগ্নি কোন অগ্নিକୁ জল যদি অগ্নি পাখକୁ গলা অগ্নিକୁ কোন লিভেই ଦେଇଥାଏ অগ্নিକୁ লিভেই ଦେଇଥାଏ। ତ ଇଏ କହୁଛି ଇଏ ହଉଛି কোন ଅଗ୍ନି ଇଏ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ কোন ଇଏ ହଉଛି কোন ସଦା ସର୍ବଦା কোন କରିଥାଏ ନା ଜଳ ମାନେ କୋନ ଜଳିକି ଥାଏ। ଏ ଜାଗାକୁ ପାଣି ଆସିଲେ ପାଣିଟା কোন କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ପାଣି ସରି ଯାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣିର କ୍ଷମତା ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ବଢିଥାଏ ନା ମୋର କ୍ଷମତା ବଢିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ବଢିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଦବଦବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ଘର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତି ମୋ ଘରର ଦବଦବା କ'ଣ ବଢିଥାଏ ଆଉ ମୋ ଅନୁସାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମିତି। ବୁଝିପାରିଲେ ସାର୍। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମଙ୍ଗଳର ଦିଗ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଦିଗରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଏଇ ଜାଗାରେ କେବେ ବି ହେଲେ କ'ଣ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ଯେ ନିଜର ଆତ୍ମବଳ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନିଜର ଆତ୍ମବଳ କ'ଣ ଯାଏ କ'ଣ ଡାଉନ୍ ହୋଇଥାଏ ଆତ୍ମବଳ କମି ଯାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସାଉଥ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବି ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଗୋଟେ ଦଶାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଏଠିରେ କ'ଣ ଆକଳନକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଖାଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି କ'ଣ ବାହାରିଲା। ଏଠି ଆସିଲା କ'ଣ ନା ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖିଲି ବହୁତ ଘର ଦେଖିଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ କ'ଣ ପାଣି ଟାଙ୍କିକୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଗୃହରେ ପରିଶାନୀ ଆସିଥାଏ କେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଆଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଛାତ ଅଛି ଛାତ ତଳେ ଯଦି ଯାହାର ଘର ଥିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେଇ ପାଖରେ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟରେ ତାର ବେଡରୁମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଥିବ ଯଦି ଯାହାର ମଧ୍ୟ ବି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ଏଟା ଯେଉଁ କ'ଣ ମାଷ୍ଟର ବେଡରୁମ୍ ନୈଋତ୍ୟ ବେଡରୁମ୍ର ଉପରେ ଯଦି ପାଣି ଟାଙ୍କି ରହିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ତଳେ ଶୋଉଥିବ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଭାରି ଭାରି ଲାଗିଥାଏ ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ନା ଭାରି ଭାରି ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ କେବେ ବି ହେଲେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ନା ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଇଏ ଆସିଲା ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ଏହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ଯଦି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥାଏ ତାହେଲେ ଗୃହରେ ହେଲା ମୁଖିଆଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ହୃଦୟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥିବ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥାଏ। ଏଟା କେଉଁ ସମୟରେ ହେଇଥାଏ ଏଟା ରାହୁ ମହାଦଶା ରାହୁ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ସମୟରେ ଏସବୁ ପରିଶାନୀ କ'ଣ ଆସିଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଚାଲିଥିବ କିମ୍ବା ରାହୁରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଥିବ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ନା ହୃଦୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦେଇଛି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ'ଣ ଘଟିତ ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କ'ଣ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତ କିଛି ଏପିସୋଡରେ କହିଥିଲି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 269 ଡିଗ୍ରୀରୁ 299 ଡିଗ୍ରୀ 269 ଡିଗ୍ରୀରୁ 299 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବସଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବରୁଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ନା ବରୁଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭାଇ ଯାହାର ସ୍ଥାନ ତାକୁ ଦେଲେ ସିନା ଭଲ ରହିବ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଇଏ ବରୁଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ଠିକ ହବ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ନା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ନା ବାୟୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଲା
ना आपणकर कौन आसो वायव्य कोण आसला तो वायव्य कोण में भी ये जो वायव्य कोण जो रोचे आपणकर 304 डिग्री रु 326 डिग्री 304 डिग्री रु 326 डिग्री भितर आपण एठी कोण प्लेसमेंट करें किंतु यही जगह खाली टिके कौन आसो कौन हम गृह कौन पर आसो व्यक्ति विशेष को जदि आप गृह उपर छात उपर आपंकर पानी टांकीटा अच्छी ताले कौन आसो छोटिया मोटिया कौन आसो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आसो अर्थात कौन आसो पानी रे जो आसला इटा कौन आसला कौन वायु तत्व वायु रे जलटा कौन आसो टिके कौन आसो हली थाए जेमिति हली थाए जहाँफल कौन आसो किछि किछि कौन बाष्प सृष्टि होता है जेमिति कि एठी कौन एटा कि गैस फॉर्मेशन देता है टिके एठी कौन ना गैस फॉर्मेशन एठी देता है आ उत्तर दिगरे केते डिग्री आसीबो ना एटा आसीबो आपण एटा आसीला आपनकर कोन ना कुबेरंग स्थान एटा आसीला कोन एटा कोन आसीला एटा कुबेर एटा कोन वरुणंग स्थान एटा आसीला आपनकर कोन कुबेरंग स्थान एटा केते डिग्री 349 डिग्री रु 11 डिग्री 349 डिग्री रु 11 डिग्री एई भितरे मध्ये भी आपनकर कोन प्लेसमेंट करि परिबे आपण कहली तीनोटी प्लेसमेंट कहली बेसिकली लोक बेसिकली कौन करते ना साउथ वेस्ट दिगरे रखती एटा रखिबेनी एठी मध्य रखिबेनी एई जगह रखिबेनी ईशान्य कोण तो भूल सुधा रखिबेनी नले कौन हम ऑटोमेटिकली कौन हम शारीरिक परेशानी एठी मध्य देखाई थाए बेले बेले कौन थाए माने न्यूरोजनित समस्या अर्थात कौन आसुची जो स्नायु जनित समस्या एठी कौन एठी देखाई थाए आ उत्तर दिग एई दुईटा मु तो कहबी स्पेसिफिक एई दुईटी दिग आपन सदा सर्वदा कौन पश्चिम दिगरे रखिबा पई आउ तार कलर मध्य भी आपनकर धला रंग रहिबा दरकार कौन ना धला रंग करिवे जो सिंटेक्स करूछंती किबा जा आपनकर जो पानी टांकी करूछंती किंबा आपनकर नंद करूछंती ता आपन कोन करिवे ना धला रंगर करिवे आउ उत्तर दिगरे जदि रखुछंती ताहले आपनकर कोन करिवे ना नील रंगर कोन सिंटेक्स करंतु किबा ताकू नील रंगर कोन आपणांतु तो आपनको बुझेली उत्तर पश्चिम सबू दिगर कथा कहली अंडरग्राउंड टांकी जदि बनैबार अच्छी खाली गोटे दिग कौटी ना ईशान्य दिग अर्थात कौन आसला आपनकर उत्तर पूर्व दिग आपन को डिग्री अनुसार बतैली ज्योतिष मत अनुसार बतैली आउ केउ समय एटा घटी थाए आपन को जहाँ जहाँ कहली जदि से भलिया जदि आपन कार थिबो आपन मु जहाँ कहली ताकू कोन अनुधान करंतु आ देखंतु एटा 100% घटित होइथिबो किबा ऑलरेडी होई जाइथिबो तो ए तो थिला आज टॉपिक छोटिया टॉपिक हेले मध्य यार किछि महत्व अछि रहिली नमस्कार।